श्री बर्दा परम पूज्यपा श्री श्री आचार्यदेव रातुल चरण पंकज तले मोर अनंत अनंत कोटि भूमिष्ठ प्रणाम निवेदन करे एवं इष्ट परिवार एवं आशीर्वाद पद्म मोर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करे। एठारे एई पवित्र मातृ सम्मेलन को परिचालन करुथिबा माँ एवं गुरु गुरुजन माँ माने मोर समवयस भौणी माने छोट छोट पिला माने एवं एठारे उपस्थित थिबा भाई और दादा माने समस्त को मोर दत्तायोग्य प्रणाम जय गुरु स्नेह श्रद्धा। खूब सुंदर परिवेश आज झील मैंने गाउथिले जे आज ये जो मधुमेह परिवेश कि सुंदर देखा आमे समस्ते एकत्रित होइछे केवल जनक पाई श्री श्री ठाकुर श्री श्री वर्मा एक भिन्न हेले मध्य एक सी ठाकुर भी कहिसंती तेणु आमे जणे डाकिले कहीं जनक पाखु आसबानी किंतु जणे से ठाकुर जहाँ को आम इष्ट पुरुषोत्तम गुरु आचार्य रूप में पाइचे आम पाखरे तांका पाखरे आम एकत्रित होइछे समस्ते आउ समय बहुत स्वल्प ठीक समय भितर आचार्य देवंकर जो निर्देश अच्छी मातृ सम्मेलन को शेष करने को पड़ो तेणु विशेष किसी कहूनी सुंदर भाव भजन कोरस कीर्तन हो जाइए दुई जन माँ खूब सुंदर भाव आलोचना कर मते माँ कहते मु मात्र 5-6 मिनट भितर सारी तेणु विशेष किसी कहूनी जहाँ किसी कहि सर्टकट रे ही कहबी जेहेतु आज जगत जननी श्री श्री बड़मा जन्मदिन यही परिसर रे प्रथम मैं ठाकुर ही कथा कहूँ ठाकुर कथा कहले आपण मैंने बड़मा कथा भी बुझीपारे बड़मा कहले ठाकुर दुईटा एका कथा ये जो माँ को आम देखुचे आम जो आज समस्ते आम दुनिया रे सब इतस्थित भाव में अच्छे समस्त विशृंखलित आज आम तांको धरी गुरु रूपे इष्ट रूपे पुरुषोत्तम आसी आमको आज उद्धार करने आमे समस्ते आमर ये भंगागढ़ा संसार को तांको देखी तांको जो भावधारा चली तांको स्वप्न चली नहीं ग्रहण करी मनन करी आमे तांको धरी आम जीवन टाक सुष्ठु सुंदर कर पारुछे। तो मु गोटे दीटा माँ का कथा ठाकुर कथा कही मोर वक्तव्य शेष करी। जगत जननी श्री श्री वर्मा निष्ठा त्याग प्रेम भल पाइबा आउ तांकर प्रतिभक्ति से समस्त को जना आमे समस्ते कहूचे किंतु आमे समस्ते प्रॉपर्ली हेई परिने सेही परी किंतु चेष्टा चली चेष्टा करूचे बाहर दुनिया आउ आम भीतर बहुत फरक जहाँ हेले भी आमर जहाँ भी हेइथो आम निज भीतर समाधान हो जाउची। गोटे दिनर कथा माँ मैंने बहुत कथा कहले ठाकुरंकर जगत जननी श्री बड़मा श्री श्री ठाकुर दिने जगत जननी श्री श्री बड़मा को कहते मोर टिके कलम शाग खाइबा को इच्छा होउछि भोगरे कलम शाग तांकर आवश्यक सेतिकी बेले माँ आउ किछि कहि नाहांती किंतु पाउ नाहांती से जिनसटी से पाई नाहांती कलम शागर उत्पत्ति कोठू आपण माने भलरे जानिथिबे असना मसना जगार हुए तो माँ को सेमिति प्रॉपर माने सुंदर जगह मिलनी परिष्कार परिच्छन्न जगह मिलनी जो जिनसटी आनिले ठाकुर को भोग उपयोगी हो पार कि निवेदन करें। तो दीर्घ 6 मास पर ठाकुर को जगत जननी श्री बर्मा खोज खाज नौ था भल कलम शाग टिके मिली से भोग करी से ठाकुर को निवेदन कर ठाकुर कहते बड़ बो मु तो यहीटा जिज्ञासा कर माँ कहते आपण जे 6 मास तले यही शागटा खाइबापी भोगरे ग्रहण करने कही सेटा को मोर मन थिला मु आज निवेदन कर ठाकुर हसी दे कहते केते कथा दे तुम्हें मन रख मोर यहीटा को आम देखा गले आम साधारण माँ मान प्रकार यहाँ कि संभव आज यदि आम स्वामी कहीदे काली आम भूली जाऊे किंतु से कहीं 6 मास पर देले यही हूँ परिष्कार परिच्छन्न जोटा तांको उपयोगी तांको निवेदन करहब ये भावी पारुवे निष्ठा केते ठाकुर शरीर ठाकुर
ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାଟା କେତେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଆପଣ ସେଇଟା ଜାଣିଥିବେ। ବାକି ରହିଲା ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଧରିଛେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଆମେ ଭଲ ସନ୍ତାନ ପାଇବା, ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେବା, ଭଲ ମଣିଷ ହେବା। ଖାଲି କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ କିଛି ହେବନି। ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଆମେ 100 ଦିନ ଏମିତି କହୁଥିବା କରୁଥିବା କିଛି ହେବନି। ଠାକୁରଙ୍କ ବିଦିତ ପ୍ରଦତ୍ତ ନାମ, ତାଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ ସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟାଇ କଣ୍ଟାଇ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ମାନି ଚଳିବା ତାହେଲେ ହେବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭାତ ରାନ୍ଧିବୁ, ଯଦି ଜଣକୁ ତୋତେ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଆସିଛି, ହଁ ଏଟା ଗୋଟେ ବାଜ୍ୟ କଥାଟା ପଚାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭାତ ରାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେ କେତେ ପ୍ରୋସିଜିଅର, ଚାଉଳ ବାଛ, ଠିକ୍ ସେ ରାନ୍ଧ, ଚାଉଳ ଯଦି ଗୋଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବ ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ଏଇଟା ଆମେ କେହି ଜାଣୁନୁ। ସାଧାରଣ କେତେ କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମେ ସବୁଦିନ ଚାଉଳ ବସିକି ବାଛନ୍ତିନି ଆମେ କେହି। ସେହିପରି ଏଇ ଯେଉଁ ସୁସନ୍ତାନ କଥା କହୁଛ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଆମର ଚିରାଚରିତ୍ର ଅଛି। ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଠାକୁର ଯେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମା ହାତରେ এই সংসারର চাবিকাঠি, এই সংসারକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର କରିପାରେ, ଚାହିଁଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରେ, ଚାହିଁଲେ ସେ ନର୍କ କରିପାରେ। ତ ଏକ ମା ଯେତେବେଳେ ଆମର ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ସନ୍ତାନ, ଠାକୁର କହିଲେ ସନ୍ତାନ, ସନ୍ତାନକୁ କିପରି ଭଲ କରିବା। ଆମେ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଝିଅଟାକୁ ଝିଅ ତୁ ଏମିତି ବସିବୁ, ଏମିତି ଖାଇବୁ, ଏମିତି ପିନ୍ଧିବୁ, ଆକୁ ଏମିତି ସମ୍ମାନ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍ତି? କେବେ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟା ଆମେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସମଭାବରେ ଦେବା, ସେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବ, ତ ଆଗେ ଯାଇକି ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟ ଝିଅ ବୋହୂ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଯାହା ହେଉଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ପୁଅ, ଗୋଟେ ଅଧିକିତ ପୁଅ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ତ ଆମର ସେଇଟା ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଖାଲି ଝିଅକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଝିଅ ବି, ମୋର ବି ଝିଅ ଅଛି, ପୁଅ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଥରେ ମୋ ଝିଅକୁ ପଚାରୁଛି, ଝିଅ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ମୋ ପୁଅ ସେଇଠି ବସିଗଲା, କିଛି ସମୟରେ ବାହାରିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ପଚାରିଲିନି। କହିଲା କ'ଣ ତାକୁ ପଚାରିବୁ, ସେ କୁଆ ଯାଇଛି, ତ ମୋତେ କାହିଁ ପଚାରିଲୁନୁ? ତ ଆମେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଖରାପ କରୁଛେ। ତାର ସବୁକିଛି ଖରାପ ହେବାର ଚାବିକାଠି ସବୁ ଆମେ ମା' ମାନେ ହିଁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛେ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାରଟା ଦେଇଥିବା, ତାହେଲେ ପୁଅ ଝିଅ ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ସଂସାର କରିବେ। ତେଣୁ ମା' ହିଁ, ଠାକୁର ଯେ କହିଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ବିବାହରେ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଯେଉଁ ମିଳନ, ଯେଉଁ ମନୋଭାବ, ଫିଜିକାଲ ହେଉ ମେଣ୍ଟାଲି ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ, ଯଦି ସେମ୍ ଥାଏ, ତ ଭାବନା ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ବି ସେମ୍ ଥିବ, ତ ପିଲା ସେଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ଜନ୍ମ ହେବ। ଛୋଟବେଳୁ ମୋ ଝିଅକୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ତା ବାବା କହିଥିଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରରୁ ତୁ କିଛି ନେବୁନୁ। ଗୋଟେ ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିଥିଲା, ଝିଅର ମୋର ତୋଳିବାରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ତା ବାବା କହିଲେ ଇଏ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର, ତୁ ନେଇପାରିବୁନୁ। ତ ଦିନେ ମୁଁ ଏମିତି ମୋର ଟିକେ ଗଛ ପ୍ରିୟ, ଲୋଭି ଟିକେ, ମୁଁ ଟିକେ ଗଛ ଦେଖିଲେ ଲୋଭ କରେ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଛର ପତ୍ରଟେ ପଡ଼ିଥିଲା, ମାନେ ଛିଣ୍ଡା ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଡାଳଟାକୁ ଉଠେଇକି ହାତରେ ଧରିଛି। ମୋ ଝିଅ ପଚାରୁଛି, ମା ବାବା କହିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଉଣ୍ଡରୀ ପଶିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ତେଣୁ ତୁ କେମିତି ଧରିଲୁ ଆଜି ନେବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଆମକୁ କହିକି ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମଟେ କଲି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ କଥା ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ଆମେ ତା କରୁନି। ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଇଠୁ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ, କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ। ତେଣୁ ଆମ କହିବା ଆଉ କରିବା ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି। ମା' ମାନେ ନାମ ଧ୍ୟାନର କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର ଅନୁଭୂତି କହୁଛି, ମୋ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ନୁହଁ, ମୋ ପରିବାରର ଅନୁଭୂତି। ଏଇ ନାମ ମଣିଷକୁ କ'ଣ କରିପାରେ? ସେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଯେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନାମ କରି କରି ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଏଇ ନାମ କଥା କହୁଛି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ସମସ୍ତେ ଦୀକ୍ଷିତ, ବଡ଼ ପରିବାର, ଏମାନେ 5 ଭାଇ 4 ଭଉଣୀ। ଯେଉଁ ବଡ଼ ନଣନ୍ଦ ମୋର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଦିନେ ଏମିତି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଲି, ମୋ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ହଠାତ୍ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେଠି ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଦାଦାଙ୍କର ଝିଅଟେ ହେଇଛି କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ତା ନାଁ ରତ୍ନା ଦିଆହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ତା ନାଁଟା ରତ୍ନା, ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଲାଗିଲା ରତ୍ନା ଗୋଟେ। ତାପରେ କହିଲି ନାଇଁ, ଠାକୁର ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି।
तो घरे समस्त खुशी मो ससुर जाकि समस्त को जाकि कहते जे मो घरे लक्ष्मी आसी जाइछंती तो गाँ को जो फोन कर समस्त दिन गाँ को जाइए देढ़शुर मोर कहते मु कहली दादा आ झील नाटा रत्ना आसले एत समस्ते कहीं खुशी होती समस्ते से तापर कहले जे आमर गोटे भौणी थिला ता ना रतन थिला तो सी तार मृत्यु हो जाइए सकाळ है देह त्याग कले डॉक्टर भी देखिकी पलैले जेहेतु एम सब दीक्षा नहीं भौणी को बहुत भल पाँच कहीं भाई भौणी को संसार को छाड़ापी नाराज जाबुड़ी धरी समस्ते किसी समय गला नाकर पिंपुड़ी जमी तुला दिया पिंपुड़ी बही जाऊँगी आखिर पिंपुड़ी खाई जाऊँच किंतु से देढ़शुर मोर बसिकी नाम कहीं प्रभु मोठू मो भौणी की छड़े नहीं नाम करी करी एमती संध्यार प्राय हो आसूची सेते पर्यंत साई पड़ोसा समस्ते बसंती क्या घरे चुली जलिनी से नाम को नाई ठाकुर मोर भौणी को आपण केमिति नेले मो भौणी को से नाम ही कर कथा शुणु ही ना तो किसी समय पर देखागला टिके टिके तांकर हाथ माने कहले मु शुणिकी मत माने ये लगुच नाम रो ये केते बोली ताल तांको कोन लागि नथिबो तो सी टिके हाथ हलिची टिके गोड़ हलिची तापर सी माने ये हला पर पुणी डॉक्टर को डाकी डॉक्टर कहते ये कि संभव कथा ये तो आखिर पिंपुड़ी फाड़े खाइले नाकर पिंपुड़ी खाइले कौन तुम्हें कल बंची गले सी कहते जे नाई आमे ठाकुरंकर नाम ही करछु आमे समस्ते से ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर दीक्षित तापर से बंची एमती बंची ना दिने दी दिन भाई 6 मास दीर्घ बंचती तापर से देह त्याग करचंती तो नाम कले तांको संगरे जोगयुक्त हो रहिले से मरण को भी लंघी पारती तो परिशेष तो आमर डीपी वर्क होची डीपी वर्क रे परम पूजनीय अविंदा कहते बहुत डिफल्ट अच्छी तो आमे माने माँ मैंने सबु दिन सबु जोन को जाऊचे मातृ सम्मिलन करुचे तेणु आ भितर से गुड़िक के फुलफिल हम आम के करवा ठीक ठीक रे समस्ते आज जन्मदिन रे माँ का जन्मदिन रे आम प्रतिज्ञा करवा सबकि जमी 2 मास पूर्व जो गुड़िक हो इष्टभूति जो मैंने छाड़ी करी छाड़ी देइछंती जो डीपी वर्क होची आपण माने जो माने करूछंती समस्ते सेटा को टिके नजर देबे जेंते आमे सेटा फुलफिल करके पूज्य अविंदांग पाखरे जेंते आमे ठीक भाबरे माने देई परिबा तांको खुशी करि परिबा तणु परिशेष रे समस्तिंकर शांति स्वस्ति इष्टकेंद्रिक जीवन एवं मंगल ही परम दयाल परम पितांग श्रीपाद पद्म रे मो निवेदन करे समस्ते सुख रे रुहंतु शांति रे रुहंतु आनंद रे रुहंतु परम आनंद करंतु।